омадагӣ. Ман як саат гав задам ба ко. Жалка. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон, бародарои азиз, нафаҳмидем ки эфир да овоз набудай. Хулоса соз шуд. Соз шуд охи. Ба ту бемори гав зани охи. Дӯстои азиз, инҷа микрофон киштагӣ будай. Ман як лимча миннатдорӣ кардам шуморо. Як лимча миннатдорӣ расондам дар шумо, лекин нафаҳмидем ки шумо ягон туша нафаҳмидем. Хулоса дӯстои азиз, мехоҳам ҳамаи шуморо миннатдории худам ба ҳамаи шумо расонам ва маҳз мо шумо сабаб дар якҷоягӣ сабаб мешавем. Исмоил без шумо ҳеҷ кор наметавона кара. Агар шумо набошен, видеои моро дастгирӣ накунен, поделиться накунен, лайк намонен, комментария накунен, ин як видео кардани ман ягон рол бозӣ намекунад, ягон корро ҳал намекунад. Шумо сабабгори асосии хирсандии як оила, хирсандии як модар ва шумо сабабгорен ки як бародари ниёзманда корш буд меша, як хоҳари ниёзманда, як модари ниёзманда корш буд меша. Агар не ами шумо подписчикҳо просмотрро то набоша ку, лайк намонен, дастгирӣ накунен видеои моро ку, ин ҳичи бефоидаи гавзани мо. Барои ҳамин миннатдор аз ҳар як кадоми шумоам ки дар ин корҳои хайр дар бари мо ростен ва моро дастгирӣ мекунед. Аллоҳ савобша дар номаи аъмоли ҳар якояки мо нависонда гардона ва он нафарое ки суханҳои хуб мегӯянд, Аллоҳи нозанин ба ҳар як ҳарфи хуби нависондагишон Аллоҳ даҳчанду садчанду миллион карат савоб нависонда кунад. Ман беҳад хирсандам. Ман дар аудиторияи худам, дар бародарои худам, подписчик намегӯям, хай камтара калимаи чи, калимаи бадам нест, но дар бародарои худам, дар обуначиҳои худам гап надорам. Ай ҳаматон миннатдорам, аз замин то осмон ай ҳамат миннатдорам. шумо беҳтаринен, беҳтарин аудиторияен, бовар кунед. беҳтарин гурӯҳем мо мисли бародару хоҳар як корое мекунем ки ман боварӣ дорам баъзеҳошон ҳаваси подписчикои мо мана мехӯранд ё ки ҳаваси мо шуморо мехӯранд, дар якҷоягӣ ҳаваси ҳамамона мехӯранд. фаҳмидин? бачаҳои Мурманск саломат бошен, бачаҳои Мурманск зинда бошен. бале, хоб ака қассоб занг назад. Кози гуфтагим шоз занг мезана. Акай Рустам, акай Рустам. алё, ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. меша алҳамдулиллах. Ака дар прямой эфирм некемози видео парстам як занака гавза доре бачашко. Якам сизода набдай брат. Чиҷо дабда? Вай ёфтем. Вай мо ёфтем алака дина бега пайдош кардем, қати очаш гап зад ҳама туғри. Аммо Челябинскда кадом сизоиш да зиндон дабда сизода не. Не вай ёфтан алака қати модараш гап зад ҳама тен. Ман худман қатишон гап задам соза. ҳазор раҳмат акай Амрдин. дар прямой эфирм саломат бошӣ. Барои дастгириётон бетараф наистоданотон раҳмат. Хоб, опять ещё что-то видео с такие с едой. Русо дигов вахташ я канали вад родиас я мега ки опять мега ту хурдеси мега чизе мега алкот қати чарчақ дори. Дига Русо мана мешиносаде. Ами хурданам ҳамада уже папа. Русо ина мешиносанда, несанда ки хоб, опять ещё опять ешь. Это что видео такие с едой. Гап то надорам. Хоб, салом алейкум Исмоил, ту молодец, я модари. Салом алейкум ака Исмоил, я бори дигар ҳаракат кун, илтимос амулам мера. Эй бародаро, ман дигар як нуқта гуфтем, як даъват кардем тамом. Опять ещё это хоб Исмоил ҳамон қуртоби 250 рубла аксия накуну 300 рубла куну ҳалол.
савдовамон савдом ҳалолай бародарҷон, беҳтарин таомҳо дорум. Дунё нависондагӣ чӣ камбутӣ дошт хӯрокҳои мо. Мард камбутиро диди дар рӯи ман биё гап зан. ҳамиҷа садҳо одамо мебиёянд мехӯранд, беҳтарин меган, меранд мебиёянд кленч даган чиш даган, ягон чиш гап намеёва намега. хай одами ай мумкин ягон вақт авқота хунук падача карда яъне ягон хай вай повурам ҷонуш ай оҳан нест, терминатор нестан ва ёрам намеша пота дақртиқ шонуни. Ай мумкин ягон вақт падача хунук шуда биё саг мана гавзан гӯ Исмоил фалон чизет ашибка дора. Дар рӯи мард гап зада наёд гирен. Ай паси мардак шумо додарен бародарен, ман шуморо гапи ганда нагуфтесем, фақат ман шуморо чӣ мегӯян таълим додесем, дарс додесем ки мардиро омӯзем, дар рӯи инсон биёем гап занем. биёис яъне ман гӯ ки Исмоиле ҳамин қурутҳо буд фалон фалон айб дора. морам инсонем, банда бехато нест, бегуноҳ нест, мегирӣ тап ислоҳш мекунӣ. Лекин ҳамин қадар одам омадай хӯрдай биромадай рафтай, ягон тишоли ягон гапи ганда нагуфтиянд. Редка ягон чами пранги ту прамои эфирда редка айбари миллионҳо я ҳазорҳо нафар як ташме биро ягон гап менависонанд. бародар қурутоб гап нест, акам Исмоил мерам худо хоҳад ба наздикӣ. биё бародар дар рӯи одам гап зан, дар прамои эфир гап назан. чокара қурутоб ман чӣ айб дошт? Қурутоб ман чӣ айб дошт? ман тада садҳо нафар одам ин миҷоли метавонам файрод кунам, даъват кунам ки подтвердид кунанд қурутоби мананд. Да Питер ягон ҷои дига да қурутоб ҳастай чем ай қурутоби мана хушрӯ бамазза. Пур бисёр. бача ягон кас чани ман қурутоби бисёр наметия шумода. 250 рубл да як табақа теп мекунанд метиҳанд тон бо чӣ хелӣ кунанд бародар. 160-170 грамм фатира дар қурутоб медозанд. чакара медозанд, 130 грамм чака медозанд. гуфти ӯ гапо помидору бодрингу дуғу чӣ руғану ва ёша ҳисоб накунем оли. кани ту рав ҳамин кафеҳои тоҷикоро бин ё кафеҳои ӯзбекоро ё ҳамин тамоми ҷо дагард ку ягон ҷо шуда 160-170 грамм фатир метия ё 200 грамм 250 грамм фатир метия. ҳамаи чӣ тарозу айда уҷа бародар, тарозу қати чен мекунанд. ман мул рафтаги қурутоба ҳамин ба наздикӣ рафтагӣ будам. чокарай қурутоб омадӣ ба наздикӣ чӣ мул омадӣ? Ина ман фаҳмидам мул омадӣ. хай мул омада бошӣ чӣ айб дошт? чӣ касяк дора қурутоби ман? ҳамин ба худо баъзеҳоро ку ҷон та дар ҷонуш мемунӣ, ними ҷон та дар ҷонуш мебарӣ, мемунӣ гап меёва, гап пут мезананд, айб та меёванд, гавд мезананд. ака Исмоил фарбеш шуда. камтарак фарбеш шудам, рост мегӣ. хароб карданд дар кора. хароб мешавем иншаалло. мазза надора ба худо қурутобатон. хай нахӯрен Комроншоҳ Саидов, мо зора накардем. мазза надора чӣ ба мебинӣ? чӣ хел мазза надора қурутоб? айна маззадорш дар ягон ҷо меша? ҳамин Комроншоҳ Саидов ина дар ватсапи ман занг зан. дар ватсапи ман занг зан. ку айбша мана гав зан. айбша ҳамин Комроншоҳ Саидов кит амети кун ватсапи ман да занг зан. гӯ ки Исмоил фалон 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 айб дора. ё хе биё пеши ман биё. дар наздикӣ бошӣ хе биё дар пеши ман биё. ва биё ту дар киҷо қурутоб хӯрдӣ ки мазза дошт? мо равем ай ҳамуҷа ёд гирем хай кардан, агар ки натонем кардан. повурон беҳтарин повур ай чӣ хелӣ намеша? шумо аҷоиб хел гав мезанед. повурот намеша? повуром номери як ай ту ҳамин сара вайрон накунед. повурот намеша? оли шумо повура на повур инде бача ресторанский повур буд то иними 4 апрела кор мекард. сезони асалу вайш сар шуд, рафт ина повури нав гирифтагим. повури рои ресторан ино медони повуррои номери яканд. аҷоиб хел гав мезанед. повурот намеша? як кас надона хутонам ка повури гизалаен ки айб шагав зане эраҷ оқилов айб бош чи ай фиреби ба худо рафтам занҷабил гуфтем хӯрдем шидем ба овардан. ҳа занҷабил набудай мумкин охи? ҳамин як тур омадагӣ да занҷабила мехебда.
занҷабил мумкин тамом шуда ям ҳолада ё мумкин занҷабил гуфти ҳамун гапо ки хай одамия ё хие бача дами дига сталобиё хиёл мерен айб неста занҷабил мега омадим рафтум занҷабил мумкин ҳамун соате ки ту омадӣ хӯрданӣ ҳамун соат занҷабил тамом шудагия мумкин ака занг мезананд ё не аҳамият надиҳи ака акай Рустам акай Рустам акай Рустам акай Рустам занг занен охи мега нашава ягон кас дига да бироем ҳамун гӯшта занг занен агар ки бинен гапотон туғри гира соз нагира мега ягон каси дига да бироем ждат доштаи занги хидмона 5 табиқа буда мега 400-500 килои зиёд дора ҳар якадомаш живой вес салом сози меша алҳамдулилло раҳмат ман айб намондам ака исмоил ман ҳамин ба наздикӣ рафта будам ранги шӯрбо буд қуртоб астағфирилла эй бача қуртоби беҳтарина шумо ҳар кату дони аллоҳ рагува эй бача ман боварӣ дорам ягон маззаи авқотора ку хай мумкин ҳо бошанд одамо не ки ман медонам авқот вкусуш чӣ хелай фаҳмидӣ кадом авқот чӣ хелай ман эй бача қуртоба ягон хиёл мекунам чени ман хӯрдагирам нестен озибо ман ҳамин қуртоба ҳам хеле нағзе мебинам ҳам медонам ки дар киҷо қуртоби хушрӯ мекунанд дар киҷо қуртоби безеб қуртобхонаҳои тоҷикистон ҳамаша наизуст медонистам фаҳмидӣ и пилус қуртоб тамир россияшам медонам қариб ман любой ҷо қариб мерам қуртов заказ мекунам қуртов мехӯрам ман қуртова на самом деле хӯрданша завқ доштам ҳозир хеха ай ба ин нашоти повурӣ бародарои азиз ин повурӣ катбонугия як рӯз не як рӯз люб ягон повур ҳар рӯз авқоти яхела намекунад любой як рӯз не даст тов мехӯра я тов мехӯра я истов мехӯра любой повур любой унам буракайку чизем буракайку анаму чизем буракам биёр дастш не як рӯз дастш ё намакш кам мебиё намакш зиёд мебиё ё як рӯз авқота месӯзона и катбонугира дор и қоидаша мехела и хели повур ҳоли дар рӯи дунё нестай ки ин хели як хел авқот кара рава фаҳмидӣ ака темаи алиш кунем темара чӣ алиш мекунем охи ино сара вайрон кардистиян як одам нависонда рафтум қуртовта хӯрдум ранги шӯрбо буд ба дили пур мегум ки ранги ҳамин одаме ки ранги шӯрбо буд мега ку ҳамин одам дар қуртова хӯрдагӣ нест значи ту биё дунё нависондагӣ ту биё ам хели номарде ки мебиё намакта мехӯра мера ай пуштат гав мезана падам хели номарда ман майли намака хӯрдӣ айб дошт ман бо гуфтастем банда бехато нест любой кас айб дора оз так мебиёй меги ё иси ё дар байни ҳамин ҷа дар ҳамин дори корхона меги ки эй бародар қуртовут фалон ҷош айб дора биромадай дар паси экран иҷа насренда вайрон кардиси чӣ нависондаси тихта мардак ҳисоб мекунӣ баъд ҳамин ранги занако бори рафти пушти телефон ғайбат дорӣ ман намедонам ту кӣ ман намедонам ту кӣ не ки ту мана медонӣ киям ай дурӣ дуромадай гап зайсаи хелу хели ба ҳарчи ба худо ҳамин баъзеш ба дилта мешкананда инамино ба худо мотиватсияи ҳамин одама мекушам ака дин омадам ба худо хосам саломат бошӣ мақсуд ҳазор аман ака аҳамияти ҳози ҳамуро тағдарак кун самайлода нашиштай просто як фели буд инҷа як одам намедонам кияй кадом тоҷики хидмон омадай инҷа қуртои мана хӯрдай рафтай дар рум нагуфтай нигоҳ кун номарди одама нигоҳ кун дар рум нагуфтай рафтай дар экран ай паси экран шиштай ғайбат дора ғайбат не шиштай мега ки қуртовут ранги шӯрбо буд мазза надошт рафтум хӯрдум анде ҳамун қуртоваи хелику хели шиштай лақ дора намедонам ки не мо тоҷик барои
مسلمان برای انسان برای انسان به خطا یگان کس نیست و کدبونگی ولی در روی دنیای خیلی پور نیست که هر روز یا نمود اوقات کنه همین چیزه این برا که هوای هم سر آنها یا شور میکنه یا تیز این کدبونان و یا را نمیشه پاشانا دقیق تقمونی توی روز اوقاتت بزه بومد خیلی آدم یا روز میبینی اوقات یا روز هم خطاگی دیدی عیب دیدی یا سرک بیا گو که اسمایل فلان جا خطای داشت کنم ماشاءالله با من کودکان با داریم مغازین دوران با پول خریدش کردن شکای من خدا بهترین کردی الله برکت اینم خیلی شروع نر دبر من باشن کو ان شاء الله من پروانه دارم یک اپاشکا فرزنداش خاطی در کوچه موندگی بود یا 12000 با کارتاش پول پافتسیا نه یک فرسه فرزندش خاطی از شوهرش اول من دامی بورا گفتم ویدیو میکنم اینا نه دادم من اول دبوری هم خیلی نامردو یکی نه نام نمیگیرم نه که ویدیو میکنم من دای بورا ویدیو میکنم بعد دبوری زنها اپای خواهرای کی خیال میکنن بار یکم رسیه میبیان و همون گوداکو را یکی بورا میگیره میبیه کو التماس اول ختم من میدونم زندگی پستی بلنده را اقلا ختم بیاین اول جوک نختونه با کوداکاتون گیرین قطتون بیاین همینجا یا اپاشکا اومده بیچاره سه گودک قطیش در کوچه مونده فریوش کردیان پولی پراپیسکا دکمه گرفتیان نکردیان کروش خش تواری خودش در کوچه مونده یا حالی زور شوهرش یا پولداری و از بین خیلی خلاصه کودکاش نگونم که سه تا شیر بچه داشته سه بچه اما سه بچه را تاجیکستان گرفته خیلی سه اومده خلاصه در راه رو هرچه در نام الله مرا همین شیرای نر در گرد بنام پول مالی سوسو جمع کردیم ان شاء الله بلیچ میگیریم ولی کم تر دیگر هم جمع کنیم پول بلیچ میگیریم و یگانسومی دیگه در دست چه مغازین درو میگم ما چی گرفتم شونم ان شاء الله روانش میکنه میره و وطن که میره و وطن فهمونده میشه که دیگه خیلی نه خیلی زندگی به پسی و بلندی نیست میفهمیم و میگه که من ای تاجیکستان کدام خش تورش ده کدام دگونی و چشم ده کاروچی خش تورش ده پول دادیان که کوارتیر سینمات که جوی کوران وعده داده بودشه میزنه میبیو سامالیوت قطی میزنه میبیو در ایرپورت میفرویا او زنه کیدت میکنه شونا پول ملا گرفتگی تاجیکستان بیچاره و چش چیز چورا بویگری شونا میفروشه و دختر شقتی بود نمیروش بلید میگیره خیلی مجبور میشه بلید میگیره روی میکنه رسیه میبیوین یا بچه اکش در ترمه بده همین دختره که اکش بود در کراسنودر در ترمه بده یا بچه و یا دختر بودن بعد اکش در ترمه فهمو زنه که فرزند کلونیش در ترمه فرزند دیمانگیش از شوهرش جدا میشه با سه کودک میخیزه میبیو مسکو در پیتر میخیزه میبیو پیتر در ایرپورت میفروه و آدم کیدتش میکنه نمیبیو پیش در راه میمونه در کوچه میمونه با یا خش تور دیگه شون میو دامیجا های چرز سو میکنن انا اوچاش های تاجیکستان با پول روی میکنه برای داکیومنت کردن میگه خیلی داکیومنتو تا سپور هم اساس خیلی کار برومدی با پول میگرد مثلا خیلی با پول میکنی اینا پول میبرورن در دست هم بچه تاجیک میتیانو بچه تاجیک زنکی بید ناو یکم برومدگی رسیره جورا پول مل شاید دستش میگیره فریوش میکنه رجیستراسیون فرشیوش میکنه در کوچه سرش میتیان بیچاره سه گودک قطی در درین یک کوارتیر یگان جو رفتن شده میدونه یگان کلکران شده میدونه زم قضیه خشیدم که برای اول باور که زم قضیه خشیدم هرچی همینجا شیر بچه ها الله برکتشون تید سه بیزه کرن گفتی و گپا کورشا بود کرن انشاءالله پگای دیگه بلیت چه میگیره میره و تاجیکستان انشاءالله اکا وازبین شا وازبینم اکا اسماعیل دیگه من باوری ندارم که قروتا بمونده اسماعیل عزیز شهر نره اکای کجا اسماعیل سلام علیکم و رحمت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الله از شما راضی باشه اکا بهترین سلامت باشه سلامت اکا در کدام شهر سنت پتربورگ دهان تا بسته زود رسیه به ساشا استپانوف تو پاد چی دیوانو گداره چی گفته سی تو به عقل سنت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلزنواسکی 68 اکا اسماعیل ششلیک میکنه نه دارم ششلیکم سلام علیکم اسماعیل کارتا دورا بله کارتا هم دورا اول در کارتاش بچه و پول پرفتسیان که ویدیوش کارگی نیستم خیلی افیسیال پرفتگیش نیستم اعلان کارگی نیستم که کارتا دورا بچه و پول همیجا جمع کردن بچه و کلینتو
алло баракатияшона ҳами клиентҳои ҳамиҷа омадан бовар ки бо иҷа бачаҳои ҳамиҷа тап исусуха хела вай каран дастгириш каран ама апаран хела шиш ҳамиҷа ай саҳар омада буд қариб то бегар ҳамиҷа шиш духтараки ёш таваллудиш 95 се гудак дар ҳалқааш хеста Россия омада намедона ки ҷора ва ҷои рафтан якум бор Россия омада бечора дар хонашон я мардина не я ака дошта акаша дар Краснодар чи проблема мекуна меқапан акаша тирма мекунан дар хона я нонбар я нонбиёр не як кампири очаш дар Тоҷикистон тоққа монда имтиҳонои Аллоҳро нигоҳ кунед чӣ қадар имтиҳонои Аллоҳ бузург аст чӣ қадар имтиҳонои Аллоҳ калон аст вале Аллоҳ ҳар як бандаша дида имтиҳон мекунад бахчени бардошташ ва мо шуморо сабаб мекунад ки дар бари якдигар бошем мо бояд барои якдигар кӯмакрасон бошем дасти дар дасти кӯмак дароз кунем гуфти ҳамун гапҳо доим дар бари якдигар бошем бояд мо бе шумо ҳеҷ мо мега ки мо агар мо нашавем танҳоем ту агар мо нашавӣ танҳоем хеле аз шеър буд ӯ давом шавед умромад хулоса мо барои якдигарем ман ҷоеш мебиё хатогӣ мекунам ҷоеш мебиё асабӣ мешавам ҷоеш мебиё мумкин ягон ҳолате мешава ки кори ягон тута буд кара наметавонам сухани мисол телефони ягон тута бардошта наметавонам мумкин ягон ҳолате мешава қати ягон тут асабониям гапҳои безеб мезанам манам инсону манам ай хок халқ шудагӣ манам инсону оддию манам як оби маник грубо говоря таваллуд шудагим ба мисли ҳар яктаи шумо ва инсон бехато намешавад барои ҳамин якдигара сахти бад нагирем якдигара дастгирӣ кунем якдигара баъзан ҳолатҳо мешавад бояд якдигар бахшӣ кунем барои он ки он зоти покие ки Аллоҳи нозанин моро халқ карда вай мебахшад ба ҳамун қадар бузургиш аммо шумо чӣ як бандаи оддӣ алё олаба билети киҷо бу Уфа Екатеринбург ҳозир ман дар прямой эфирам як 2-3 минут пас додарам холӣ мешава мегирам меша бес мебардора мегира додарам ина ту мекишим занзан вай мебардора мегира хорошо ина ман мекишим ту занзан вай мебардора муртазо занги амина бардора бача кепка дорака хулоса иним хеле ана даи гап я авхоза кас мекунем мехирему бо чақчақ мекунем чӣ гуфтен шумо бародар ягон беваи шавҳаркун нестай чӣ ба дар Тоҷикистон зан надори шӯҳрат Азимов вазъияти зиндагӣ чӣ хел ай аввалин савол шароитҳо чӣ хел ай шароитҳои ҳамсари аввалат чӣ хел ай хона чӣ хел ай вазъиятош барои чӣ ай алё да Наталья да привет алё да Наталья я слушаю вас или у нас проблема со связью или у вас я не знаю ну если вы слушаете меня это я после 23 часа отправлю вам хорошо закрою считаю все это и потом отправлю тебя ну просто не знаю может у меня проблема потому что у меня на подвале от него что-то связь хорошая поэтому если слушаете меня я вечером отправлю после 23 часа когда закрою работу да считаю все это разбираюсь потом отправлю тебя удачи вам хорошо да хоп ака як даъват ку қурутовда марҳамат карда биёем бародарои азиз аксияи қурутоби 250 рубла гуфтум билети поезда на ман дидум гуфтум шонохӣ 2800 рубли гуфтум шонаку 2800 я 3200 рубли шад вайка 3000 гу майли ҳамун 2800 дирам партоя меша гӯи
چی میگه؟ ساعت 8:45 راکی میکنه. ساعتای 6 سهر ده همونجا داشته بود. 8:45 سهر میپره یا شب؟ نه راکی میکنه. 8 سهر بوده که سهر راکی میکنه 6:45 به اونجا میرسه. 6:45 به کام برسم؟ نه 8:45 راکی میکنه. 6 رجیستراسیا ایگو. 6 رجیستراسیا. میری و سپید کنی سوار شوی. اکا من فهمیدم اینجا مغزل نگوفاس. ای 8:45 راکی میکنه. ساعت 22:58 در یکاترینبورگ میرسه. ساعت 6:00 سحری. بله ساعت 6:00 سحری در همونجا شو پویزه سوار شو. لبا یکا جان میشه الحمدلله رحمت برده. گفتم کنه آشنا ساعت 8:44 میپره. ساعت راکی میکنه. ساعت 22:58 در یکاترینبورگ میرسه. ساعت 8 چند 8:45 با وقت چی؟ تمام یک کارت روز میپاتن. 3000 2800 3200 شاید خدمت 3000 دو خامل من خیلی گریستم. وای همش تو را 57 میست موندگه همش تو را 57 میسته یا جوای هم خیلی پسترات سمیخنیم یا وگون دا بیایی مال دا با بلیت پویز گرفتیم بچه ها. سلام اسمایل کارتا سرک را گازم پس گازم خدم عصبی شدگی مرتضی خیره اوست گازم. من تلفن منم بیروس را گازم. اینا دیدی اکا اسمایل دلرچه را میشناسی میگن نیفتش برات کیه دلرچه؟ سلامت باشین انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. فقط از شما دعا طلب میکنم سلامت باشین برادر. بلیتی ورتالیات نداری؟ نه ورتالیات ندارم بلیت. بچه های گراوتی زنده باشین. وان تو تاجیک و چی نوشتندگه اینا که نمیدونم. اکا اسمایل چی عکسش ده؟ عکس قروتاب 250 روبل. عکس قروتابی بیگوشت یا چوینیک چوی قطیش تا روز جمعه بیگهیش. خیلی گفتم رنگشه گفتم. اسمایل با پیش ما مردم تاجیک هزار کنی باز هم میگن. ای بچه ها یاش باید مردی را یاد گیرن. آخی مردک گپ در روی مردک میگه گم میزنن. دوخی در روی آدم گپ زدن نداره. نه روین ای قفا گپ نزنین. بیاین استاک فایرات کنین گوین اسمایل جان فلان جا جزیر بد فلان جا کسیک داشت فلان جا چی اون اونجا در دفتر روچکای گپ زدن نتونی نویسان کتاب جلب بای گفتی هم گپو می نویسانی میگی که فلان جا فلان ما میگیریم اصلاحش میکنیم. اکا ما دین آمدیم فطیر نبوده خورده. این روز بیاین فطیر هسته. دین آمدیم فطیر تمام شده بود. این روز فطیر هسته. بگهی آمده بودیم فطیر نبود. کپ شوربا نداری؟ نه کپ شوربا ندارم. اسمایل کارتای خواهرکم ما سام پارتم ان شاء الله زروید میکنم اکا جان. اویدی داکومنت چی گاب ز چی خیلی پته ما رو سیگاب نمیفهم پات داکومنتاسیا رو برادرو. من همین داکومنتاسیا را سر کار نکردم نمیفهمم. این فهمیدنم نمیخوام. مرتضی اما فلاتر تیم توضیح کنم یه چیز بخونم برای چی پاتن کدستین ندادستم نمیدونم راستی گپ نمیفهمم. مثلا سلام علیکم از قباد اکا اسماعیل با پیش سلامت باشی برادر عزیز. بله راست گفتی. زنده باشین برادر. رسول سلام. رسول نیست خودت پاتن داری؟ نه خودت اسماعیل گراجدان روسیه فدراسیون نه. سلام افتون و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سچاپ یارو نه بعد همین تازه کردم میشه خیلی سچاپ نیست. یا رای کرای پول میشه هم بچه پویز گرفته هستیم.
اسماعیل با خوردن سر میکنی چیا نصرین پرید خرم کی نشون نمیشه اکا اسماعیل شب خوش اکا چوتا نصرینی نداره اکا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته همین جای آدم در اومد گفت قروتا و رنگ شوربا های مزه نداره فلان و فلان همین نصرین ما پران خید یا سامسا خرم دیگه گام نزنم همین دهنم هوی من هرچی میگم قیاد تلیر که بیور بسم الله الرحمن الرحیم گرم نکنیم سامسا را کم طرف نکن ها ایمان уже گزیدیم شد ات کدام وقت میدرم قنچوی خورده سینسته الحمدلله اسماعیل گراوتی رفتگی نه نرفتم گراوتی بچه های یکتول سلام علیکم مردم یکتول لنگری در افیر نیست لنگری افیر بیاید در بعدش میکنیم بابا اسماعیل پگه برم یک قبچه ارد پدرکه کن برد گب نیست بیا آخی قبچه ارده چیکار میکنی محلش با جان دل بیا یک قبچه ارد پدرکه چیه یک قبچه ارد جان داره مثل اکسیو که سر میشه اکسیو اوش سر شده بچه من نشان میتونی من پرگم را چند بار تو نشان دادم نفهم نگاه کن در آمدی اینو بلیت ویبر کردی میشه خیلی در بلیت پلاس کارتش ارزون تر پلاس کارت پویز دت سور شده نیستی یکم بود پویز سور شده نیستی بلیت پویز هم کشیدم برادر و بلیت پویز هم کشیدم ایس بعدا بلیت پویز هم میفروشیم لوبوی جو همین دری رسیه در ایوالگاگرا توجیکستان پویز هم در کار باشتون میویم نگاه کن در آمدی ویبرات واگن میسته میکنی توش میکوینیم جدا واگن رو میوی چند آدم هم؟ سه کس این واگن نمره 20 جا محشر جوه значит این واگن نمره 20 میشه که سه کس دمه خب نگاه میکنید سه نفر دو تا میجه بر ببرم این میشه این سه تا نیجه واسه اینو میشه значит не лучше همین واگن هرچی مدروین مینا مدروین جای 22 24 خب 22 کارش سه تا میگیریده فهمیدی حالی بیدی خفا میکنی یه بار دیگه رو خفا میکنی اینجا ده پاساژیر سه تا میکنی مدروی اینجا کارچی در آمدی این پلاس کارت کرده کو پلاس کارت مدروی بیدار واگن میکنی خب اینجا میبینی نگاه کن سه تا وجه در هر یاده 20 32 30 40 هر سه اینو ویبر میکنی مدروی در اینجا یک کام پاساژیر دباوید نوع پاساژیر میکنی دباوید نوع پاساژیر در میزنی پاسپورت در نشه هم ماشه نویس کوی دادی دیوشه با نشانم میکنی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسماعیل دودار همینجا کسی گشنه یک کسون نداره که اوژین کنه برات بخسر کن بعد همینجا نویسونده کیا همون سوم نداره نویسه اینی میهازی پلی یا خود میپرتم شه کیا همون آدمی که پلی سوم نداشته
میگه همه جای آدم گفته که پول سوم ندارم پول خوردن. بیا پرتمش بگو نمره کارتش بگو. خودم می پرتم شم. ای به سبب شما میگیرن. خودم همونجا نگاه این پگای آدم دیگه یالین چور گفته. مرو ملادش بیش. ملادش. Abi gel ya. Bu Kurdistan. Zirkçilim efirden asırım. Parandan bara ve kurdan satıyor. Çok karana. Kadom yama da amca kurto ve şişte kurda sepo samza da raftayı. Durum da efir megan da amu kurto ta çorsadık kıymat kunu. Aksiyana kunu kurto ta sosku megum çiba. Mega kurto rangi şurbo bu. Ake şurbo badnum karisa. کسی بده که قرطو و اگر رنگ شوربا میشه خوردن میتونسه همین ما یه حیات با آب شوربا کلانشدیم گوش نداشت شوربامو یک دو کارچکره کامپیری و چند ریزه میکرد چوربلاکه میکرد یکون پیوز یکون چقدر میدوخ میشد و شوربا با همین شوربا کلانشده مینیمی قصغیروی بوز بالای خوش روی گوشت دیگه صف صفه چا کاره شوربا رو باید تا شوربا رو پس مثلی خیره و شوربا بیرده ایگه نه یارش با خدایی همجا میشینه نه یارش به قطعی آدم بگم چای بسته بایتره خیلی نبیو سر کلاسه خوردن هم اسماعیل چند فرزند سوالای اویلوی نتیم برادر اوه چی در کنم سوالا چند تا کدومش بگو یکم ادیه مسی میشه یکیش دتا قروتو پرسش چند تا میگه قروتو پرسش 250 به گوشت چای اکسیا رفته سای گوشتارش 380 روبل گوشتار دا اکسیا نیست به گوشت اکسیا نه پیسوندم اکره گشتن نمونه اسماعیل بچه که پیشده من اون را شناختم بچه اکه رستمه خیلی قنچوی بتنشه برادر نسم دل شیری نری من همون یک اینجا آردفتون کو شوخی کردم نه که تو نری زنده باشی گب نیست سبرت سلامت باشی رسول کارو باری خونه کی رسول؟ نه اکی رستمه بخشیش برای چی فیض لازجای دلایف برای چی بخشیش تو بدی همون شوربانوی سندگی با تا شوربا رو میگردونی و او چی کن میکنه اوجا کی؟ اینا نمیشناسی دروغ نگو خطا کاری کسی دقتی یه آدم چندین سالش تاجیکستان رفتگی نیست میگه من شناختم رو نویسنده شیرینر فقط میچریم اوه بابای خانده ای بابای خان نویسنده که زین اسمجا ای بابای خان بیا بابای خان تو جورگیر هم نداری و تو بیا همین گاو نزنم و دمی افیر بیا دمی افیر گاو نزنم که من نگم و تو با گریه نکنی که من اگه پسر کنم تو گریه میکنی باباش سلامتی چی خیلی همه طرفه خوبی سیزون ماهی را گذراند یا خی ماهی ها تمام شد یا که حال همه هست قرطو بگو برو دیوانم نه دستفکه دری رسیه دارم تمام جای دری رسیه دارم نکیم او ایوان و او جوانا دارم سلام علیکم اکا اسماعیل و پیش ایوان و نیست دست رسیه ایوان و طرف مسکو دارم ما فقط سنگ پیته بود رسیه کس مگه در تمام رسیه داره مگه بجای بود در تمام پیته گشنه بیارش گشنه بیارش یکان چیز در تمام پیتر در تمام پیتر در صفقه دارم نکیم در چی نداره دیگه شهرو دارم بیاگون چی بیارش برات سیرت برومت چی پناه می داری گودوزان ای استغفرالله کنیم برادر خداوند خودش که همش میشه انشاءالله بابای قند جانان کنی نوسته سلام علیکم رادنای جان سوز تنجی کرو خوبان الله مهربان نگهبان باشه امین رقمات رو کن رقمم در ویدیو هست در ویدیو هم هست نمره ما نویس 921 771 یا نام بیاره چی بیاره همه بولونی کوکو واره بالا خودی اون وقتی گشنگی را بیاد در حق همین مردگی بود من میخوام با اینا در او اینی خطر میکنی جورا نگاه که بسم الله الرحمن الرحیم جای سختک شای بودیم بینش با برای همین نام شکل می‌افزن ها شکل می‌کنه
میوه شکل نیست چه شکل نه چند ساله بوده 2005 چنین است 19 سال میوه شکل نیست آدم کلونه چه جای 15 بلوشی پول هر سه شکل چی آدم کلونه و شکل نیستن 15 بلوشی فامیل برادر و خی تز دنم بیو همین مفتون تو ملدس نویسونده خب نانا در آب تر کردیم نسام یا خوردن مایکو уже دیگه شی بخدا نانا در آب تر کردیم خوردن ما سر کردیم این انگل باز بدی خیرستان پیر شدی کنه است باری همیشه ده پیر میشه جورا کسی از میشناسه خیلی پیرشتم اون مکمال خبر کردیم نه سنده که سلام چی به خوردن تام نوار میکنی برای کی رکلامش با کار کننده برای گشناز بیچاره گشناز از هر تا بگره کار میکنه همین وقتی خوردنش در همین چیه افیر ده اشتیو میکنه شما را قطعی وقتی خوردن در میشینم قطعی من اینی میخواه خطی شما میخورم اسماعیل اس پی بی میوی فربه میشیم صغیر پرور اس پی بی نام بود چون جانی آدم قوت درمانی آدم نموندن موقعات خورم مجبور ناخورم یعنی بس همین روز چی خوری راستم گو همین روز مرتضی امروز چی خوردم عبید بود من تشیع دارم که یک طبق شوربا خوردی و نون قاب همین شوربا خوردی آش خوردی آش زیادی وای خونم کنم آش زیادی وای خوردی خیلی زیادی وای نه بخدا خیلی نخوردی آش زیادی وای آش زیادی را خوردم باشه اسراف نشود گفتم همون زنک ایزو کشنسته بود من هم خوردن نشان دادم چایشان خوردی و چای پیالا بر ماندگی بود من اسپیشال نخوردم با خدا این خلیش دو من گوشکه و من اسپیشال نخوردم این پیالی چای ریختم این خاص سه پیالا موندگی بود من پیاله چای ریختم سه تداو پشم نگاوزنی هم چای خود نخوردم هم دو پیاله دیگه شد این برام خیلی نگاه داشت که ما پیش نگذاری پشم نگاوزنی سه پیاله چای خوردم نه اونجا نگاه داشتم میخوام چقدر پسش نگاه چای ریخت درازش که پای پیش جو خورده اگره وقتاش مالگی میره درست ببین برامش تو باشه با چون است چی نکنه راگون همش صد فیس تو اینستاگرام با برخونه که من میرعلی محمد علی 27 ایون 2003 27 میلیون 404 25 83 38 خب دیگرش ازم امین جانی محمد علی یا چنین که مانگی شاید چه ساختن دکابری 2005 27 میلیون نستران دکمن توره دیگرش این شاو چه شکستگی نیستم درو کریموف شریف خون دیگه نمیشه نقش دوستش کریموف شریف خون روز شکستگی نیستم گالش کشه تا هیچ کم نمیشه پاستین بیلیو در کورن استیشن و در کورن استیشن زبرای پولشون گو پارتیان گیشون نویس وینی توش کنه است سلام اسماعیل دادرجان خوبی مسکو دی بله در سنت پترزبورگ و مسکو نه من پیتر دام نه کنم استراخو پسات رو بود نه براتی من خیلی تو سوزی میشه الحمدلله رحمت رسول السلام ایجا اکو چیگا پای ای آدمو کیان نمی کارتر تو شو ای آدم ای برادرمون اکای رستم قصابی کار اقتی و گوشت فروش گاوزدی این قصابی همین کارخانه مونه جای گوشت مغازینی دهنی درمون چی سوخه فروختی پروداکتوی هم برادر همسایه برادر رفیق آشنا جوره دمجه اکا اسماعیل خوب مونا میبره های میخندونیده گاب نه زنده باشه اخی ای چای او زنه که خورده به ما خمونم نه قرار نیست کراش همینجا یا زنک یا پا قطی گودک شما یا خوب خیست خوبولی اومد در همینجا اینمی جوش داشتیش ما اونجا ده ای صبح سب داشتم خفودم کراش آشا آوردن در پیشمون قیله در پیش قیله را در پیش کیمون گودکش آشا و یا پشکده چویا آور ریخ در پیش وای مون دو پیولا دریق در پیش مون
شورباشان آورده که چای پیش او مهمون گرفت و خورد گفت بچه ما چای شما را گرفتم خورده استم. نه خیلی نشد میدونی چی خشه من چای ریختم 3 پیاله چای ریختم یا پیالهش پیش آوردم من پروسا وای نخورده ایزو کشید من گفتم خیره نپا چی خیلی مهمون خونه باید اول خودش سرک نکنم بعد جورا من نکه دیلشون خوردن سرک نگفتن همون جا بریدن نونی خاک بود من همین چای پیش کشیدم نون در هوای تر کردم خیلی خورده گاو زدن گرفتم قطشم هشم در گاب زنی همون 3 پیاله چای خوردم نه تو وقت پیاله را اوجا گرفتی خوردی کو آخه نگات کرد بعد گفتم چای تو بود چیکار کرد گفتم آخه من چای پیش و گرفتم وقتی گاو زنده چای پیش و ابرا دا گرفتم خوردم نفهمیدم بعد جورا بخش پرسیدم کو سراز چای ریختم شب پیاله رو تیز چیکار میگه 3 پیاله خوری در پیش مونده بیشون دیگه آخه من گفتم که باید چی شوم چی میگن ما این نون طبخه آخه بابا پیش من تو گرفتی من خورده سب من با خودت شقش دیگه نیست من کسا وای گرفت پیشم خورده سب من پیشم گرفتم بعد من فتیش رو بخوردم توقع با یه خوش و چیزاشون خوردم فتیش ما خون نه شوربا را نون خوختی قانون خوخوار شوربا در ریزه کردم اطرافتی اما گوش شد باخی نشد مثلا جاب زنگ گفت یار روش کنم خاصه نه بکره روی کنم اکا اسماعیل خوب مونم بر گاب نیست زنده باشین برادرای عزیز سلامت باش سلام علیکم از چلیابی او مردم چلیابی سرنگ تمام میگه 500 کیلویی گوش نمیده نه این 500 هم برای نمی رو با گواریا 220 کراین 250 کیلو رنگ بخور خود من بیا مسکو گاب نیست ان شاء الله میریم مسکو میریم یگان وقت میریم ان شاء الله بیا بیکوتاشم بریم اکای دروازه بکنم ها میره مردم او وقت میری میری ماشین قدیم میری میگه کی میری کوی بریم یا ویترین کنیم شو کنیم میاد ترتیب دادیم بریم گاب نه هر تو مسکو دارم و بارش گذاشته تو ندارم بوده مسکو دارم من رفتگیم دو سه بار گوش رفتگیم مهمونی پروسام خرفتم سلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته چیول داریم برادرای عزیز نونی خوب بچه کرای نونی خوخه نونی خوب میگه زنش ندیده دیگه نونی خوب که یکم بار دیدی بیا تو نونی خوب چی میدونه از نونی خوب چه مسخره هفته ایت دام تا سال کرده که برای جو کودکان جو مردکان خیلی جو کودکان است ما اول میگم شما یک میز ناز نمیمونه خوش یارو خشمو گوشش دیگه ما هر شام میگه تو میدونی تو مقول توی چنان سوی شخص چندم سوکو و بو گاشتم خیلی گپ نفس میزنه سویا کنچره دستش شد بولورا خان اسماعیل خونده سم بولورا به بچه نونی خوب بهترین چیه خیلی نونی همه برازه شیر بخون نون چی بود؟ نون دا اوتر کردیم خوردن ما سر کردیم نون خوب قدر اوتر کردیم نون خوب قطر کردیم خوردن ما سر کردیم سلامت باشین اکا همه وقت با پیش سلامت باشین بگی جانشون چویشون بزن سلام علیکم کسب و علیکم السلام و رحمت سلام علیکم برادر اسماعیل مگاش میگم دیگه چی ریوای پویز ابزت نمبرگاز دوران اسماعیل ساعتت کار نمیکنه میکنه ساعت میخیلی ساعتوی چیه چی نداره ساعت کار نمیکنه این ساعت چی نداره کراچی برادر عزیز بلیط گرفتیم روی کردیم ساعت 6 سحر اکسیدنس سر میشوه باید چیم چیه نیکوله ساعت پیش سر میشه نه سانی اصلا او میشم ساعت گم میشه ساعت 6 را بلیط گرفتیم روی کردیم ساعت 6 نامور باید در وокзал باشی نونی خوب تقام نمیشن سلامت اسماعیل تا هم قول من بدن ساعت 22:50 در اکاترینبورگ دیگه کلوچ تمره نه کلوچ دادن نمیتونم ولی هم کلوچ دارو را هم کلوچاشونو میگیرم من نصیب ان شاء الله ای مسکو پیتر میرم برای چخچخ پیش اسماعیل گاب نیست بیاین اخی ای خدمت نقل نکردی ای دورای خدمت زور عبدالحسن خیلی من عبدالحسن نیستم خطا کردی کالکولیاتر دورا که ساعت
الا باکا چیه اگر بدونی که چیه بیا کنه حولا بسم الله همه شناد مید بار میش بخدا همه شناد مید ما خیلی عدس نه من نورمال نه همه شناد مید بیا دای ترکی خاطر نه همه بخیر بگی خوش خاص که شوی بام ندم همه قاشق به خیلی توسن نمیشه گفتم نه که دیگه یا قاشق دیگه ما میخریم مرتضی مخری حالا نه تو سوم مگه بسم الله الرحمن الرحیم بوی وطن ما وقتا حالش نه این حالا حالا خصوصا خدمت حالا این حالا مو میکنم خیلی اوچمن روزوار عبدالمان اسم من نیستم بخدا اوچمن اولو میکنم یا حادثه این شده مون ندیم مبارک خوریم او آره خدازن نمیدونم کجا کنه حالا ترافیک تاجیکستان هم خب گومشی یک نمی قب خپکی چی نواری فتیره ارزقه اوار عبدالمکا ارزو فهموارم ما ندیم یگان چرا هیچی نخورم من اکا حق بانم یادم مونده ندارم بخدا اوه کنی هم فقط هم بچورم گشنو هم جدا میخوریم همین خد پراکنده شد که چو میکنی اکا اومد یه منو دا تیت تنک شد چکری وارم سیالاف وارم امو چکری ها چکری هم خیلی معجن امو در چیش امو خدا نه امو ها امو چکری رو بیاورم بیم مدل بیاورم بیم حالا را پیش بگید کنی اینی می ایق حق دیگه گامزه حالا تو میشه من حالا و بیا قش خدا میدم بیا یک قش خیلی گامزه چی میشه هم پیروز چی میشه که مگه کی من حالا و حالا با می قشقی مرا دی چاقا چری ها قشق کلاوشه گام ده ساکا ایقا حالا گشتو نفتون تو زغول نه سنده تو حضرت شکم با سر کردی خوردنم Привет, что за язык? Таджикский язык, нет, табан. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. А компьютерда тандыр шуда буд ҳамон бачаҳо кор кардестан. Тандыр ки боша? Тендер. Тендер, тендер кор кардестан. Бачаҳо ҳамин тендер. Дуро ба худо ҳамин акай Абдурахим зан ҳамин тендер да ба худо чӣ хеле ҳамон бача? Бе ман ҳамин номрои акай Абдурахим чанд буд ба худо ҳавая یا بار من گفتم همین برو یا همین افیر مردم همین بوری همین تندر هم کمی پرسان میپرسن ولی بس من عمری اما آدم یا میگم افیر میدره یا مینوت ولی به من نماشه کنم یک مینوت اکاو ساعت گفتگی قریب 38000 قیمتی بعد همه جو کوس که 12300 لا با بیف نمبرش چنده؟ بس کارت من کنه تلفن تاعك خب سیفتران نمره همه عبدالله با بیف چند بود نمره عبدالله با بیف نسیم بچه های تندر نماشون همه روز هم عبدالرحمن من از آن زبط نمرش چند بودم اول نمرش همه اون انشاءالله میکنم یه ویلیو بیتی قارش کن با خودت قارش کن با مختون هچی پرویز بگو مرسدس لوچی یک عروس داشتم نامش مفتون بود خدا رحمتش کنش همه اکای عبدالرحیم یا مگر همون قطعه های پرامو افیر کنیم که چیزی تندره یا هم بچه ها بسیار پرستیسن چی؟ نه باید چی های؟ آکا چیزی بده من نخوردم نامه چی باشه؟ نیفتم ناموشه
номери ҳамро меёфтем зур мешудам. Акай Абдурахим да ина ёфтме бес кароли ман роиш кино. Ёфтм номерша. Ҳоли бес. ҳоли номерша ёфтм ози мегумуш иншаалло медро эфир дар бори тендер чақ мекунем иншаалло бес ози бардора. Я бор бардора бес ягна. ҳоли ҳамин. Ту дай чӣ дори? Пожалуйста, чуть-чуть погрей. Чуть-чуть. Кай одам мешенависонад? Алҳамдулилло одаме. Як минуту. Хейр. Бисёр боғач. Ҳамаша дар хату боғач. Бас. Апа бас. ҳоли бесен даъват мекунем акара. Мегӯ иншаалло. Хейр бурума. Аҷоиб. Ҳазура. Мениши бе. Аспи. Салом алейкум акай Абдурахим, я борами силка эфир да дуроен, я борами эфир да суҳбат кунем мардум ай бори ҳамун тендер савол додисяни қачақ кунем қатшон. ҳаму беҳад подписчикои ман наволи да эфир 317 нафар шисага иншаалло бо мебиёям. Да бори ҳамун тендер я ду савол тиянта чақ кунем. Акай Исмоил ба пеш саломат бошед. Бача хов надори бира ховша қурутовод ранги оталан саломат боши. Неки ахмақ шидем дуромадем эфири ту 10 бор шуд пурсидем. Саломат боши. Савола ҷавоб наметем Акбар Ёрзода. Сағира девона неста. Сағира девона. Ягон супул да дастам нагирифтам имрӯз. Чизе буд додум та. او سوال اکبر من جواب نمیته مخی سوال خیلی نته. خب اکای اسماعیل با پیش شما نیست با پیش تو ایزا نمیکشه خودت همیره کی تماشا میکنی من خیران نه من ایزا نمیکشم چی با ایزا کشم چی با ایزا کشم چی جای ایزا شای یوسف تو در سوال من باید از چی ایزا کشم و گفتی تو شرم باید از چی داشته باشم نه تو یگان جام دریدگی باشه یگان جام کندگی باشه خیلی گپ زن کندگی دریدگی باشه گیریم گفتی و گپا دوزیم یگام رشته و چی قطعی چی کنیم چی جای ای بو ایزا شای برای گمشه خورا اونایسای خیلی من خواه میرم نمیرم تو خودت برای گمشه ندارو کانالی من زورت کردم بیو کانالی من تماشا کن ای بچه خواه نداری برای خوشه قرطه نکی اخمق شدیم ردای همه نتیجه بازش کردن راست میگی سلام علیکم خیلی تمام اگه اکا بخشش زنده باشی سلامت باشی اکا سلامت باشی خب اگر همه اکای عبدالرحیم می اومد در بوری تندر چق میکردیم زور میشده باور که گیزاله میشد بسیار چیزای زورا میفهمیدین بسیار چیزای گیزاله اینو فهمو بود میفهمیدین انشاءالله خب نه نمیدرو کروچی اکای عبدالرحیم نمیدرو значит خب بودوره اون چی داره نمیدرو خب سلامت باشی هزار رحمت
салом ака, созӣ хубӣ меша? Алҳамдулилла. Соатум чанд шид? Соатум кор намекунад. саломат. Ида чӣ хел гузаронди теҷикеда? Ака ида хушрук гузарондам, алҳамдулилла. Як рӯз ният дорам қуртоохӯрӣ меом. Биёин, ҳатман биёин бародаро, мо ҳаминҷоем. Ака повур намегирем? Не, повур дорум, гирифтам повур. Ҳамин Тоҷикистон омадам, повур гирифтам ҷои корда тамом. Хоб ака чӣ хел гузашти дар Пулково Тинҷӣ? Ман гузаштан да соз буд, тинҷ буд, ҳама хуб буд. исмоил картаи апара парто. яке намедонам номери телефонш ба ҳамин карташ боша набоша намедонам. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. маълима ком рӯзе ту мекафӣ. маълима дар мактаби миёна. маълимаҳоро номшона ба шикаст нагирен. маълимара сифати таҳқири ягон нафар надонен. маълимаҳо буданд ки шуморо таълим доданд, тарбия доданд, шумо навистана ёд гирифтаен, гав задана ёд гирифтаен. маълима ягон гапи хато нест. дигар оли ҳамин бачаҳои ёша маҳтали чӣ нагуфти? Маълима, маълим, фалон. шумо ба ҳамин дараҷара аз тарбия зур дур шудагиен ки дар пеши чиз мунди. маълима чо кардаи маълимара? маълима беҳтарин инсона. маълима омӯзгор, тарбиятдиҳандаи насли навра аст. як гап даҳну ки маълима гӯши ки маълимаи хеле гуфта мешине. охи маълима чӣ одами маълима шудан ганда шудан? маълимаҳо буданд шумо навистана ёд гирифтену, гав задана ёд гирифтену. туям мирғи навистар. рост меги, соли ман мирға. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. нависондаи ӯ повури узбек ҷо шуд. мерам гарен мекунам нависа. Пат ту топеши мана биё. аввал ту топеши мана биё, қатӣ ман кани ҳамқа гав зада метавонӣ, духта мешканам. вете. Сачоқ биёр ман. нависондаи повури гизалаи қуртоб. повури гизалаи нависонда. соли худмон мурғ не хурусах нефса. салом исмоилҷон, иштои таом фаҳман. ака исмоил кулӯчта ман не наметем. кулӯч наметем. соли худ. салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи. бах 84 акаҷон, мо шуморо маълима нагуфтам. иҷадам маймун гапи нито гуфт. ответ додам. ба гапи нито тиянта ответа маълима мегиши охи. чӣ ба маълимаро сифати таҳқир медонен? маълимаро хеле нагирен охи. маълим, маълима, мулло, маълим, маълима ино омӯзгор, ҳукми омӯзгор доранд. бо чӣ мехӯри? чӣ ҳавло хӯрдесем? ҳавлои тоҷикӣ, ҳавлои Тоҷикистон. ҳавло як бародар оварай бовар ки беҳад ҳавлои хушрӯ. алло дастш дарда набина, аммо одами ҳавлопаза. беҳтарин ҳавло шуда. мурдай гӯшнагида ака. намурдам гӯшнагида. маълими ма қатим кор мекунад атаи дастам. ака исмоил ай комрон ягон дарак нашид? Не, комрон дигар комрон дарак надора. кадом комронро дар назар дорӣ? бачаҷон мурдаи фирохи ман. симкартам бировардам. чӣ вақт бировари ака? охи ман хона мерам, даст интернет надорам. як билет ҷо метиям, мо мекунам. давай мезанам дар телефонам.
ҳалвора қатъи арсикола мехӯрӣ. Чоя арсикола нест, чоя дар чи чой хунук, чойои хунука дар баклажка рехтиян. Ҳам чой хунуктар овардиян, ба чой хунук хӯрдасӣ. Чукриё тамом шуд нависта. О, чукриё хеле тамом шуд. Оштупа чӣ шуд? Оштупа ҳастай? Ту кори дига надорӣ? Барзаговори хӯрданта публикада нишон медиҳӣ. Баъд кадом барзагов хӯрдан шуда экран нишон медиҳад? Нахо гов хӯрдан шуда. Кадом гов телефон дора прямой эфир мекунад? Девонаи ту ба? Калити дар дасти ман нест. Ту ба ман ба чӣ мерав? Ба ними шав ман мебурам дар раҳ мемонам. Буро рава буҷа гир. Аки олима занзан ҳуй мекунад. Вай ҳуй кун, аки олима занзан ҳуй мекунад. Ба худо ман ба саат 4 шав 3 шав мерам. Давай. Ага як калид рав обязательно кун, хеле намешавур шав ман саат 4 шав дар берун мондум. Мерам боло мебиём поён. Салом алейкум, сиёдона ҳастай? Бале, сиёдона ҳастай. Ёвониро мегум ака 11000 қарздор буд ку? Не, вай гум шуд. Вай па дига наомада. Исмоил братишка чӣ ҳол дорӣ? Алҳамдулилло мешасо Саид Шарм. Ака ба фикри худат лангари ё СМ Шариф чӣ лангари ё СМ Шариф? Исмоил чӣ шуд? Ҳавай реклама накардиш. Чира дар назар дорӣ Фарид? Чира реклама кунам бародар? Тоҷикиш карди чой хунука дар баклажка. Боби Исмоил ами худат айсимиганҷи. Бале, ман айсимиганҷим бародар. Бере гумша навистай касе. Худо гира корота Исмоилҷон қатъи ҳамо чикриёт беҳад сӯзонди ман. Чува? Эти я девонаи асфалта ҳал мекунӣ сағира навистай. Муаллим бисёр бетарбияти. Тарбият дорам алҳамдулиллаҳ. Аллоҳро ҳазор бор шукронаш. Комрони Ёвониро мегум. Шинохтум сара прическаи оча бира. Муи сар гизалай оли шона кунумша бо хушрӯи бад хоб мера. Прическаи гизалай. Ба худо братан умуман маъне надорӣ. Биё як ака хита ай. Як зубочистка хита блогер натрош. Ман бародари азиз зубочистка да монанду. Ақаллан ти ягон чизи фарбетар мегуфтӣ. Наход зубочистка. Фақат зубочисткаро прикол кардӣ. Мана не зубочисткаро прикол кардӣ. Зубочистка ҳами гапи тура фаҳма ку ай хандара мемура. Фаҳмидӣ? Ам фахр мекуна, ҳам зубочистка катагӣ мекуна ки хиёл бовар ки сараш дар осмон мераса. Агар ҳамун зубочистка ақл медошт. Наход зубочисткаро ба ман баробар кунӣ тоба. Қалан ту ягон кунда мегуфтӣ, кунди қоқ шудагӣ мегуфтӣ ё ягон кунди дарахт мегуфтӣ ё як чизи дига мегуфтӣ, ман розӣ мешудам гапи туда. Зубочистка. Яке то ҳамун зубочисткаро ҳам чизи хубай дандонота тоза мекунӣ. Ана гӯшт мехӯрӣ, авқот мехӯрӣ, бехи дандонота гӯшт рус мекуна, тоза мекунӣ. Фоида мебиёра, фоидарасонай. Вале баъзе ранги ту бори ахмақ зараррасон нест. Зарараш дар ягон чи намераса, ягон кас намераса. Фаҳмидӣ? Халид Валид нависондагӣ номи садқаи номи Халид шавӣ, садқаи номи Валид шавӣ. Нависонда алкаша курути теҷа ҳайми. Курут ҳастай не ки ай Тоҷикистон неста. Ҳамо ҳамсинфи манай. Кия ҳамсинфи худут охи? Нависонда гӯшта арзон кун охи. Гӯшт ай ман нест, гӯшт ай акай Рустам ай. Ту ай роҳатӣ нести братишка. Не ман ай Симинганҷам. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман якум солаи Россия омадам, ҳама вақт дар ватан будам. Чукри имсол насиб набуда. Ҳеҷ гап надорам. Мо чанд сол нахӯрда будем, ин сол рафтем хӯрдем. Мо ҳами тура дидем, ай хандара мурдем. Қатъи ҳами шапой гапои бемаъне бира дам биги ҳазрат. Гапон бемаъни ай, ба маъни ай. Наку тамошо, зорат кардам тамошо ку.
ай хандара мурдем нафората нака тамошо исмоил амиту прямой эфир мекини баъд мехри бале рост гуфти Димитрий ман прямой эфир мекунам ба мехрам онаи и ғарибиро обара ош оталара ки мекунад дар кафетон повур дорам сияҳдона нарагда фоида дора ё не нарагда не салом алейкум ва алейкум ассалом раҳмат кафе ҳуя яколям ҳозам ҳуя ваҳдат ба пеш мо ай мачтонем зинда боша бачаҳои мачтон туркменистон салом алейкум нависонда ва алейкум ассалом салом бародар намоз мехонем брат бале мехонам бародарҷон алҳамдулилло санҷар абдулла шодов салом алейкум май фириштӣ мардуми фириштӣ зинда бошен исмоилҷон шери нари саломат бошед шумо низ шери нарен бародаро симиганҷа дарраи не ма симиганҷа худаш ай қишлоқи ҳамн симиган худаш салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ва алейкум ассалом ва раҳмат ай дастӣ хӯрдана гап зада наметонем дига неметонам бародар ака исмоил сози ака меша алҳамдулилло хитон чӣ кораин акам ман бародар муҳоҷир ҳама кору бори муҳоҷирро мекунем ай дастӣ хӯрдан салом алейкум брат аҳамият натеҳ вай ба хилишонро менависам салом алейкум ака исмоил мо бачаҳои ноҳияи 5 зинда бошем бачаҳои ноҳияи 5 кафе то соат чанд кор мекунад то соати 23:00 агар клен бошад дальше кор мекунем не ки клен набошад соати 23 да маҳкамаш мекунем исмоилҷон зинда бошед раҳмат кто ви такой алҳамдулиллаҳ мусулманем салом алейкум брат аз регари не ма аз симиган худованд нигаҳбон бошад омин симиган дар куҷо ҷой гирад дар шаҳри ваҳдат афисанка духтар дорем не афисанка духтар надорем мавҷигул раҳимова ту як одами калон ту да итари корои бобоҷону лангарӣ бемаънегӣ намезеба акува ё як ламдаварам ту ранги тигр рафтор кун халид валид ман ранги худам рафтор мекунам ман на ранги тигр дар кора на ранги лангари на ранги бобоҷон фаҳмидӣ аллоҳро 1000 бор шукронаш мекунам чӣ гунаҳе ки ҳасту ман ҳақиқатон суҳбат мекунам халид валид ман да насиҳатгар дар кор нест фаҳмидӣ ман мардаки калон ман худам мефаҳмам ҳолиз инҷа нависонди ки ту як одами калон ман значит як одами калон ба гуфти ту бошам ман худам ақл дорам аллоҳи нозанин ман да ақл додай ман ақл ман идора карда метавонам аллоҳро 1000 бор шукр фаҳмидӣ ман медонам дар киҷо чӣ гап занам чӣ хел рафтор кунам қатӣ ки чӣ хел муомила кунам ҳам любой ҷошта иншаалло муомила мекунам қатӣ любой инсонош аллоҳро 1000 бор шукронаш мекунам ба ҳама неъматҳои додагиш мана дарс натефам ҳамид дар ҳаёт мардакше била ҳами кунковитона партои ай дастӣ ҳами гӯҳи риха дига гап зада намеша бас кине як ҷоя ше ҳар рӯз як тоҷика киштесиян ягон мардум ранги худмон нест бахил рост мегӣ ака исмоилҷон и одаморо аҳамият натӣ ҳами кор мекунем барои хӯрдан бале як хеле гап мезанам меги чон дар ҳаёт хӯрдагӣ нестан ягон бор моҳӣ аст не моҳӣ нест чойхона дар куҷое дар санкт петербург метро приморский железноводская 68 салом гарми ҷӯшон ай тарафи бачаҳои файзобод ака исмоило мардуми файзобод зинда бошен ака як гап одами безеб комментария безеб менависа ростай не ҳечва ҳар як одамои безебанд дили соф доранд ки сикаву сурат ва либоси зебо ки бидани одама нишон дода наметавонад фаҳмидӣ сирати инсон дар кора сурат не фардо дар назди аллоҳ намеган ту сиёҳпӯсти сафедпӯсти дар рӯзи маҳшар номаи аъмола нигоҳ мекунанд ака исмоил номеротоно парту номером дар ҳамаи видеоам ҳастанд +7 952 225 69 33 ака исмоил шинохтӣ не ҳумайнӣ сафаров нашинохтум рости гап ака як гап одами безеб коммент не гап хатои алиҷон мон ҳами девонаи симиганҷӣ як катагӣ кина любой чира коктейл карда бихӯ ту шикамдар намешавӣ гапа ҷоша задӣ гапа неке гизала шади даи гап як шоколод овардиан алпен голд ном доштаи шоколод намедонам шоколод маззаш хеле оли мечашем ҳамроҳи шумо дегустатсия мекунем бародаро ман повури дегустатсия чи блогери дегустатсия дидаген контентҳои россияро
дегустация ҳаст айку блогерҳо меран ҳар ҷода мешинан мехӯранд ба маззаи авқота гав мезананд ку кадомаш ба маззаи кадомаш не ҳамин чиза шумо мана ҳамин хел қабул кунед ҳамчун поври чи блогери хурданак мехӯрам мега каломаш чӣ мешавад мега хурданак мешавам ане ман хурданак шудагим бисмиллоҳи раҳмони раҳим нашуд маъқул нашуд даҳанма бемаза кардем нашуд ҳамин нони тоҷикӣ намунем сразу бея нона дар об тар кардем суҳбатамо сар кардем даҳанма сразу сос кунем ки нашуд мазза надорад шоколадашон чӣ хеле тунчи туриши чӣ хеле буд вайрон шудаги буд чун зинда бошед саломат ака исмоил номеро то парту ака номеро манавис +7 952 225 69 33 +7 952 225 69 33 ака номеро то парту бача номеро ма гуфтум ман мардум ҳами феъла дорем як нафармон ба пеш равад дигаронмона талхамон мекафам братан хафа наша ором ша тигр ма тира насиҳат накардам конечно ту ранги худати ту ба тигра шудан 200 сол меҳнат кардан дар кор ки тигр меша гӯшамҷа шигри сарда шава ки ту ба мана бо тигр пигр гуфта раҳмони сапожника мешиноси брат мешиносам раҳмони сапожник дар қишлоқи мо вай дигар ҷое дар қишлоқи мо хонадмо чиштагай мешиносим раҳмони сапожника вай сапожникои зур медуза ака исмоил номерота ҳамиҷа навис +7 952 225 69 33 ҳавло ба маза буд ё шоколад ҳавло ба маза буд салом ай бачаҳои ҳисори шодмон зинда бошем бачаҳои ҳисори шодмон ман партом номерома +7 952 225 69 33 ака ту хов намери ҳар рӯз эфир ман соатҳои 3-4 хов мерам соатҳои 2-1 исмоил манам фаридуни ба каронаи ҳамо ҳамсинфи мана реклама накарди акаи фаридун сози хуби тенҷӣ мекунамш иншоалло акаи фаридун камтарак сабук шавам бекор шавам мекунам иншоалло зиқ наша исмоил кадом вақте эфира тамошо кунам каме бошад роҳат мекунам гап не зинда бошем бародарои азиз ака гушна нестум ку некем дар хурданот гушна шудам брат зинда бошем бародарои азиз чойои хунука хурдесем чойои хунук чоя дар баклашка дам кардиан ана хунук кардиан барои ман мондиан бо чи баклашкара пачақ кардиан баклашкаран ям баклашкои чишта ина кори худо ови ҷӯш рехтагиам фаҳмиди ина кори худо ови ҷӯш рехта чои ҷӯш рехтагиан овшдай ака гушна нест саломат бошед не в курсе нестам братҷон в курсе нестам ошно салом алейкум ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ зинда бошед бародарои азиз мӯи сартон кадом парикмахер хирда кам кардем ҳамин пеши худам ҳамин ҷая парикмахер дорем пеши худ монда юсуфҷон ном дора як додарак авайда паскараги мӯи сарма беҳад парикмахери хуба манам якум бор пас кардам не ки маъқул шуд ҳунари дасти шумо чӣ хел баҳо метиҳен чӣ хел паскараи мӯи сара нигоҳ кунед
همه موی سر اینم پروای سر میفهمی که پریگما خیرچ خیلی میفهمی اخیر تو میکفی اکنه الحمدلله نمیکفیم انشالله اوکی من گم میشم به خدا تیگر نتره من نگاه دارم رنگی بگیمود آیپی شکمی قطی تو به پیش رفته نمید برک گم شب پدر نلد بر پدر یوچت نلد گم شب همجا آقی پدر در نروی نزنه که به خوبی که زن من پدر نلد ایو آدمای تو فکر میکرگی نیستم میرم پیتوخ کلت دکنود بزنم لوبای خیل با تیگر شم با اولی تیگر روسو به من شیرم فهمیدی من رنگی انسان رفتار میکنم فهمیدی من انسان من او در نرویم نزن که گیزالگیم بیا یکم میرم همونجا بیا در افیر نگو میگه پورا ده یا بار گب منه داره دو بار گب منه داره آقی پدر یا بار نویساندی با شوخی جواب دادم دو بار نویساندی پدر نلد با شوخی جواب دادم این رو پدر همینجا گم شو حرام سگیل این تیگل پیگل پد حیوانش مختانه به حیوانو برابر کرسته چی کرسته مری به هم روستون ادمین گیر دفکی حیوان کیایی تا اومده دایجا در سوزانه که سری من زده سید اقلا چیان یا بار خاندیدن قطتون دو بار خاندیدن قطتون یه مری به هم روستون ده نومر تایجا نویس نومری من نویس خالد ولید مردکی نومری من نویس پیلوس هفت 952 225 69 33 اینا زنگ زن حوزی من میبردارم مردک باشی حوزی مستپالاجنی پارتو یا که مستپالاجنی میپارتون تا میرم در همون جا کنیم خیلی مردینگی تا در همین کفات پش میکنم با این گفت فهمیدی ای حرام زاده توی خیلی نویسونده ما چی؟ ای اقی پدر مردک یا خیلی امید زنگ زن منه زنگ زن پدر نلد من میرم تو را نشان میتی مردکی چیه زنگ زن تو منه پیلوس 7 952 225 69 33 زنگ زن من است تایلوق برزگو به خوبی گاو میزنن قطعی بازش در آمده چیم چی در نروی من زده سای ای بر پدری و چاد نالد اخی رو دف شب پاد من با یگان زاتت کار ندارم در آمدی در اینجا من پروکاسیا نکه سگی لعین پدن نالد سگ بچه زنگ زن اخی مردکی زنگ زن اوزی من ترا ایدرین کانال یانمو تیگری گفتگیت میو موز بیس من ترا نمر تلفنی ترا میو من ترا او چای زور تا در چشم نشان میتونم تو قطعی آدمش بازداری زیر بیس زیر من ترا میو تو کسی باشی کو ترا من گنده ای بعد وضعیت تا بزیر میکنم یه اخی تایلو قبین گفت شما من همی گفته خاندیده شوخی کاره قطعی همی برادرو گاوزیسه در اومده چیم چی لغلق داره یا بار گفتی جواب ندادن دو بار گفتی جواب ندادن رو دف شب بعد همی در نروی من زده بعد اخی نمی غیبتچی های زورای شما دو خینامی خطانه نویساندن نمیکنه در کانالتون با گاو میزنی اخی ای فیس اخی شما بزن شما مرخین پس اکران در زورین شما نام تانه درست نمی نویسونین نامی خطانه نمی نویسون نویسونده فیس بیره برا نامری مرن بکن بیو نویسونده چی ای بر پدری تربیتگر نالد ای اقی پدری حرام سگی لعین بعد اوزی بعضی ها تو نمیدونین من در پس اکران گفتی او گپو چی خیلی انسانون قطعی کی چی خیلی معامله دارم اینجا در آمده من بها داده سای میگفتی گو پد عروسی من باشه که میدونه خراکتری من نیزوز سگی لعین رمضان کوی بشی را میشناسی یا هم کورس مای
нависонда блям ин мардуми мо дига кор надорад шишчиан да иҷа 2 ҳатула разборша гӯш карда айбае чӣ гапаи 2 одами калон бо уш апа қорат кардеса иш оча гирифтеса айбае исроил раҳимов тарбит насиҳат накӣ бародар ман худ медонам чӣ айба чӣ не он гапе ки тира мана нависонда тира нависонда тира пада иҷа дига чӣ гав мезанӣ биё ҳами лези накӣ на нерви назан ака шумо чӣ кораен ҳичи як муҳоҷир як бек ҳамин кору бори муҳоҷирӣ да ҳамин муҳоҷир ҳама корро мекунӣ ҳам савдо ҳам стройка ҳам кору бори зиндагӣ ҳам миними гуфти ӯ гапо айқафои зиндагӣ ба мисли дигар муҳоҷиро фақат гуноҳи ман надидесте на ай падарш нагӣ худат падар дорӣ ӯво гуноҳ доранд фақат айба надидесте вай гуноҳ надорад исмоил номи саг ҳайф накунӣ ӯ хуба просто ҳамн чиз чакам тарахамон то ака чой зан ором бошӣ салому алайкум сози ака меша алҳамдулилло раҳмат ҷунайдулло ӯ тоҷика дар киҷо куштиянд дар Екатеринбург ӯ тоҷика дар Екатеринбург куштиянд ту пасредикӣ не ман пасредикӣ намекунам ман устоам бародарои азиз устогӣ стройка худам кор мекунам майдастам алҳамдулилло ҳама кор мебиё худам кор мекунам чой дурага тагир ака чой дурага дам кунем мегията ака исмоил шери нари салом ака ва алайкум ассалом фаҳмо борборӣ орзумандем саломат бошед ҷумахон султонов худо ҳаматонро ҳидоят кунад дилу месӯзад барои шумо да шумо худо имонтонро мустаҳкам кунад ҷумахон шумо низ шуморо ҳам низ имонтонро аллоҳ мустаҳкам кунад салом хонеси ака не ака дар ватсапот сообщение омад ҳозир мебинем хоб дар ватсапам сообщение салом акаҷони ман саломати хуба акаҷони ман алҳамдулилло мешава раҳмат состен фирдавси ҳумайнӣ кӣ бошад фирдавси ҳумайнӣ фирдавси ҳумайнӣ намешдагиша чор никун администраторо дар киҷоен ҳамун намешдагиёша гирен чор никунен акай саидмурод дар киҷои акай саидмурод акай наврӯз акай исмоил буро дам гир астағфирулло ором ака ором хе яке сара вайрон каро хе акай шодибек биё чӣ кунам модераторат мунам камкам ҳамун кадомеш ки слишком мақолотҳои безеб менависа ҳавая вай кун ман як бор рӯ табинам просто тамом охӣ охи як бор телефонта бардор ман рӯ табинам кӣ худод охи и қаъкай ба меҳр гуфтӣ саломат бошӣ бародар зинда бошӣ манам дар Екатеринбургум кай куштиянд тоҷикоро дина эйними шави гузашта эйними рӯзи гузашта салому алайкум сози хуби ака исмоил сиёалафа хурден о барвақт тамом шуд кира куштанд кай куштанд оҳ бачаҳои тайцӣ зинда бошен зинда бошен зинда бошен бародари азиз саломат бошӣ акай ҳабиб салому алайкум иҷа чӣ гапай бародаро иҷа ҳама хубад инҷа чақчақ ҳам ту суҳбат ака ба худо вай модар дуои хушрӯ дод раҳам ҳами хел модарода саломат бошен чӣ ба куштиянд короче мезанам маст меша мебиё зани рус ошта қати зани русаш ҷанг меша зани русша ягонта мезана ау зани рус айшӯи пешинаш як духтар дошта ӯ духтар 14 сола будай дар ҳамун хона қати ҳамино месудай қай одами маст чӣ хеле қати занаш ҷанг меша чӣ гапе мега ҳамун духтари руса чӣ гапе мега духтари занша да чӣ гапе мега ки вай короче занг мезана оташ рус будай кадом ҳами бандити чӣ будай да оти шӯи пешинаи ҳамун занак вай мебиё
бо итак ҳами хелам ҷанг мешани сусу разбор мекунан ай дари квартира берун мекунаша хай одами маст қатиш разбор меша ки баъд 37 корча мезанаша 36 корча мезана ҳами хезадага ба фикрам 37 корча задага вали ман точ наша бесо амҷа ман дар точ наша вай караган акай Фирдавс нашинохтумуд рости гап худат ки бародарҷон салом алейкум бародарҷони азиз акӯ бародар ҳеҷ додар ҳеҷ акай радной бегона қати радной шуда намеша вале бародари исломии мани ту ҳаммат бародари исломиен фақат хита муаррифӣ ку ки хеле ба меҳри бад гавзаисӣ ки боши худу охай кани ҳаму рута нишонте я бо рута бинам бародар граница тенҷа ака парвоз дорум граница тенҷа асод армияно куштиян тоҷико я рыс карочи я тоҷика киштай барои маст буда қати занаш ҷанг меша граница тенҷае ки парвоз дорум халид валид тист криса сагбача таи саг таваллуд шуди ай дура вав кадисти ҳоли шати одамои фсбера нахӯрдӣ чихе ки ту дори ҳамун сагову ҳарроҳом доранд беномус рост мега ту паҳад вале ӯ чизе ки ту дорӣ харам дора сагам дора гӯ русо куштан бале исмоил ман фаридун ба карони ҳамо ҳамсинфи мана реклама накарди дига акай фаридунҷон мекунам охи акай фаридунҷон бекор нашудам бовар ки кору борум камтарак бисёра иншааллоҳ видеош мекунам мепартовам ака мешава ба такси теҷаки рафтам мешава мешава саломат бошӣ бародар гап нест бародарҷон биёин ҳатман ҷои мо биёин иншааллоҳ хай пага рӯзона занг зан бо суҳбат мекунем ака мешава ба такси теҷаки рафта мешава бародарҷон одами маста таймаш не интересно аст бину банои ҳамат балаллоҳи пок алишер неъматов кияй одами маст кира маст дар назар дорӣ ака адресота бугу каферам санкт петербург метро приморский железноводская 68 кира маст гуфтаси ту салом алейкум ака дар бораи аҳмади маляр чӣ гап мезадӣ намешиносумуш охи ҳам менависаем фақат тамом намешиносумуш исмоил билет ба моҳи июн чансма дидан дар кора бародарҷон патент кардӣ додарҷон не рости ман ҳуҷҷат надорам ака исмоил мара админ темур не наметавонам админ дода ҳамун бародарои наздики худмат ки мешиносум чандин соло рафиқем ҳаваёро админ додагим салом алейкум аз номи сарҳадбоно курсанто соз ҳаст ё курсанто салом алейкум исмоил сози манум далер кадом далери ай абдулло сангинзода кадом далери ака пивашапак астағфириллоҳ гӯям пивашапакуи хеле чия ин маст ҳамон одамеро ки куштанаш бале номурод як бори дига гавзан +7 952 225 69 33 ассалому алейкум омадима Фирдавс гӯш Шамс қати разбор мерем қати Шамс мега разбор мерем гап нест ҳикматов Зубайд зинда бошӣ бародар хоб باشه بچه ها من نو آمدگیم نو همه گروپ پرچه زکردگیم چی بگم پرونمش در چی بود خلاص همه گم پیاز خرک همه گم شابرا وخی در کیار میدوده وخی کی بی؟ تو زندمی؟ ما بواری نمویه زنگی دیخ کم نمیسون بیستی همه کی بی گفت باید راست میگه اون ایچو که برای کی هر رای بدومه که گفت همه دورن زفکا شو همه قدونه هر رای بدومه که گفت همه دورن زفکا شو همه قدونه قبول میکنم دوستش رو زفکاش قبول میکنم که اگو چی فر آدمه نه اخو میفهم کیه قبول میکنم که اگو چی فر آدمه معنی گپ شد میگی خیلی هم کارا چام برانه هست
فوریدهش کراچی چی میگمش عشق کی مرد کای دستی گروپ سایکلی شما برای مقمون که یک پدای برادر نه اومده برای کی برادر انا قبل شو حقا انا دماغ خصت سردون کشیده نیسته عرف میگه اگه بچه من کس کنم من آدم نامادگی سردون کشیده مارش برای کپی ака манту дорен манту кафе то соат чанд кор мекунад то соати 23:00 салом ва алейкум ва салом тоҷика киштиян бале тоҷика киштиян як тоҷик бача соли таваллудш 1994 аз шаҳри старавшан бародаро ҳисси миганҷӣ як умр даруни аслияу яроқ буданд семиган дромада и гапоро нест масрури сироҷзода на тарсон бачаҳоро хеле накун хеле нест ҳисси миган бачаҳои беҳтарин доранд خیلی بد نکن سلامت باشی برادر عزیز گنجینه زبیدزاده زنده باشی دعا دادی برای فلسطین دعا کردی زنده باشی مردم برای مردم فلسطین دعا بگو باشین بعد یک بار دیگه قرطبی سرچشمه را گپ زن ای انا اینجورا کسی هست سرچشمه توشن اکا دا اویاکس کارم میکنی بله اویاکس هم دارم اویاکس اسماعیل توجیک فتیر شوربا هست بله هست اسماعیل خفتن خوندی بر وقت ما همه کارگرها رو جواب میتیم میرن وقتی میشینیم کارخانه دا افیر کرده افیر سر میتیم میشینیم اینمی مایده اگه چه خورده و ماز شقره بایی اکا تیمه خرک گیلدی نگفتی که کیف کنم توقیتون که جاشو توقیم در خونه اکا اسماعیل یاد داشته باشه فیروز وحدتی سلامتیش ساز شد فیروز وحدتی کی باشه اکا اسماعیل کی خورد تا خونه بریم любое время بیاین پهلوان سری دک سازی من پهلوانی دم سازم не только سری دک ده سلام علیکم دودار سازتنجی الحمدلله میشه ای کی جایی ای شهر وحدت яхши ای هم قانون زندگیم که تو مرد چو کردی این ناندزی و نانپرسی در من میراث بود در مکتب هم صنفا میدونن این چیزا خوشروم قرطا با گوشت یا به گوشت قرطای به گوشت عکس هم داریم ای دورای خدمت نقل کنایستنده حال تینجتر شد وضعیت ها با خور سر شد که پهلوان دیگه هم سازه الحمدلله دستافکه داری لاتسکی مترو بله در تمام گوشه های سنت پتربورگ قریب دستافکه داریم دری شهر ده فقط و بهروز نام داشت پای موجیگل بهروز نام داشت و همسرم همین خیلی اکا با پیش شما نیز با پیش زنده باشه سلام علیکم برادر شب بخیر یک پیشنهاد داشتم چی پیشنهاد داشتین سلام علیکم برادر شب بخیر یک پیشنهاد چی پیشنهاد در خوشبخت سفر اکا اسماعیل بهترین آدم زنده باشین سلامت باشین هزار رحمت الله نگهبان باشه غریبا را شما را نیز الله نگهبان باشه
به گفتن که الله بنداش ایجاد کنه هر انسان در گذشته هر یک لقب هر یک تخلص داشت در گذشته من از بابا اینا میتونم تفکیز بعد سلامتی соҳил шуд не оле амаму хеле ай хизмат толка барои курсантҳои школа нақлкунӣ ба тоҷикистон бо пеш мегӯӣ зинда бошӣ агар не ба улица хасанская 18 буги биёрш кайда баъд саломатиш соҳил шуд хеле соҳил шуда гай салом алейкум акаҷон ман омадам зинда бошӣ хушомадӣ биёед дар ҳаққи ҳама мардуми муҳоҷир дуогӯ бошед худованд дар ризқи зинда бошӣ ҳумайнӣ сафаров номерои ватсапи мана нависон дар ватсап навис ман силкаи эфирро роид мекунам метавонем бирои дар эфир суҳбат кунем да навистам ку ҳумайнӣ навистам таку нависонда гап нест ҳоз роид мекунам пешниҳод ҳамин ки ягон рӯз дар эфиртон ягон юристои тоҷики муқими худмона ки дар Россия кор ва фаъолият доранд саволу-ҷавоб гузаронем барои тарзи ҳуҷҷату ҳуҷҷатгузорӣ сухан кунанд то мардуми довумӣ фиреб наалтанд майли гап нест иншаалло кадом шаҳр дай исмоил додар беҳад бачаи бепарвои аллоҳ туро нигаҳ дорад падарта раҳмат кунад худо саломат бошӣ ҳазор раҳмат омин о Boşa. ҷода ҳишка нест Bilen bu vakit adres bilgim bakalım. Adres kaldısa diyor. халатес калбаса русия Yok ki. о кор ҳам шуда